पीटीआई ने अपनी पूरी हिकमत अमली तय कर ली है। हम पाकिस्तान के तमाम सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी और इमरान खान और पीटीआई एक दफा फिर अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी और इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है, हमें इस बात का खदशा है और शदीद खदशा है कि हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको उठाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मैं मुतालबा करता हूं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए, हमारे प्रपोजर्स जो कैंडिडेट्स के प्रपोजर सेकेंडर्स होंगे उनको उठाया जाएगा। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। आज का दिन खुश आइंद है इस लिहाज से कि कम से कम आज एक तारीख का तयन हो गया सबकी रजामंदी से। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और है, और उसके साथ साथ तमाम मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से भी कंसल्टेशन और उनकी कॉन्सेंट लेके आज फैसला भी हो गया और कोर्ट ने उसको ऑर्डर भी कर दिया विद द कंसेंट ऑफ ऑल द कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स। मैं समझता हूं कि इस लिहाज से आज का दिन खुश आइंद है, लेकिन साथ ही अफसोस की बात है हम एक आईनी और जमहूरी रियासत में रहते हुए एक इलेक्शन लेने के लिए पीटीआई को आज तीसरी मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना पड़ा। आइन के मुताबिक इलेक्शन 60 दिन या 90 डेज में होने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से दो सूबों में केपी और पंजाब में कोई 13 महीने के बाद इलेक्शन होगा और वेयरएज नेशनल असेंबली सिंध और बलूचिस्तान में 6 महीने के बाद इलेक्शन होगा। अब अगर ये जो तातुल है, ये जो ताखीर है, अगर इस पे किसी को जिम्मेदार न ठहराया गया और कंसर्न्ड वो लोग जिन्होंने आइन की पामाली की, जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ, तो ये एक बदनुमा दाग आइन के ऊपर रहेगा और फिर मुस्तकबिल में एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि आइंदा अगर किसी ने ये 13 महीने के बजाय 3 साल बाद इलेक्शन किया तो फिर क्या होगा। और 13 महीने की बजाय अगर 13 साल इलेक्शन न कराया, जिस तरह ज़ियाउल हक ने कहा था कि 90 डेज में इलेक्शन कराएंगे, और वो 11 साल के लिए नहीं कराया और एक बीच में कराया तो लूला लंगड़ा सा इलेक्शन, तो उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा। मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे भी जरूर एक्शन ले, इसलिए कि जब माजी करीब में आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया था तो उस वक्त भी ये नहीं गए थे। प्रेसिडेंट ने 9 अप्रैल की पहली तारीख दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल की तारीख दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको 8 अक्टूबर में कन्वर्ट कर दिया था और 6 महीने हमारे कान पक गए थे कि जी 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन 8 अक्टूबर हवा में तहलील हो गए। फिर आपने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख रखी थी, लेकिन उस पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर प्रेसिडेंट ने 6 नवंबर की तारीख को प्रपोज करके भेजा था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की तारीख रखी थी, लेकिन जिसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये क्रेडिट देते हैं कि उनकी इंटरवेंशन से और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आज ये फैसला आया है, इस लिहाज से खुश आइंद है। लेकिन इस तारीख धब्बे को भी धोना पड़ेगा और उन किरदारों का तयन करके उनको सजा भी देनी पड़ेगी। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ एक है, आईनी इदारा है, उनका एहतराम और उनसे जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, उनको वो समझने की जरूरत है। वो अगर कमजोरी दिखाएंगे, वो अगर इम्पार्शल नहीं होंगे, पार्शल हो जाएंगे, वो किसी की जानबदारी शुरू कर देंगे या किसी के हाथों में खिलौना बन जाएंगे, तो अफसोस से कहना पड़ेगा, तो फिर ना उनका एहतराम होगा और उनके ऊपर तनकीद भी होगी, उनके ऊपर मिसट्रस्ट भी होगा। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने 30 अगस्त को इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ आवर एडवोकेट्स,
یہ تعین کیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی چیئرمین کے عہدے پہ برقرار رہیں گے. لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ فیصلہ باہر نہیں آیا. آپ نے کل دیکھا چیئرمین الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے کو ریکنفرم کیا میڈیا کے سامنے, لیکن ریٹن میں ہمارے پاس فیصلہ نہیں پہنچا. اس کا نقصان کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام اور شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں. ہر دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے ہم سے, میڈیا والے پوچھتے ہیں کیا بلے کا نشان ہوگا؟ بھائی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی, عمران خان فیڈریشن کی علامت ہے, پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے. چاروں صوبوں میں جی بی گلگت بلتستان اور کشمیر میں سب سے زیادہ اگر پاپولر پارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اگر موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی اور فیڈریشن کی علامت کو جس انداز سے ٹریٹ کیا جایا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے, آئینی اداروں کی طرف سے, یہ قابل افسوس ہے. اگر آپ کے الیکشنز وقت پہ ہو جاتے تو جو سیاسی عدم استحکام, افراتفری, انتشار, بددلی پھیلی ہے جس سے بلین ڈالرز کا آپ کے ملک کا نقصان ہوا ہے, وہ شاید یہ ریاستی ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور شاید وہ ہم جو عوام کو, جو 25 کروڑ عوام آج معاشی تباہی کی دلدل میں پھنس چکی ہے, شاید ان کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوتے اگر آئینی ادارے اپنی ڈیوٹیز وقت پہ کرتے اور صحیح طور پر کرتے. اور آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ نے درست کہا کہ اگر کوئی آئینی شخصیت اپنی کرسی کے ساتھ, اب آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا, اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے, تو اس کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے. پی ٹی آئی نے اپنی پوری حکمت عملی طے کر لی ہے. ہم پاکستان کے تمام سیٹوں پہ ہم الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی, اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر اپنا پرائم منسٹر بنائے گی, اور اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہمیں اس بات کا خدشہ ہے اور شدید خدشہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا. الیکشن کمیشن سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں تحفظ فراہم کرایا جائے. ہمارے پروپوزرز, جو کینڈیڈیٹس کے پروپوزر سیکنڈرز ہوں گے, ان کو اٹھایا جائے گا. تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں. آج کا دن خوش آئند ہے اس لحاظ سے کہ کم سے کم آج ایک تاریخ کا تعین ہو گیا سب کی رضامندی سے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جس کی ذمہ داری تھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی اور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ صوبائی